নমস্কার, আমি রাজলক্ষ্মী। আজ কিন্তু আমি টিস্যু নিয়ে চলে এসেছি, কারণ আগে যেটা দেখিয়েছি সেটা বুটাতে ছিল। এবার একটু অ্যাডভান্স করে জাল করা হয়েছে, একদম লুক লাইক আ গারা পারসি। জাস্ট দেখুন, শাড়িটা নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লাগবে। আগের শাড়ির বুকিং নিয়ে জাস্ট আমরা হাঁপিয়ে গেছি, এবারও দেখুন কেমন লাগে এই শাড়িগুলো। टिश्यू विद पारसी, मशीन पारसी, लुक लाइक अ गारा पारसी। मैं क्लोज करके दिखाऊंगी सारी। टिश्यू के ऊपर ये पूरा एम्ब्रॉयडरी जा रहा है एंड प्राइस इज 5250। শাড়িটা জাস্ট দেখো। আমি একটা শাড়ি প্লিটস করে দেখাবো, ভীষণ সুন্দর ফল, কোনো কিছু চিন্তা করার ব্যাপার নেই যে ভালো করে কুচিটা পড়বে কিনা, একদম খুব সুন্দর কুচি হবে। 5250 অল ওভার ইন্ডিয়া, ফ্রি শিপিং रहेगा। এটা একটু প্লিটস করে দেখাই। পুরোটা কিন্তু জালের ওপরে যাচ্ছে, দেখুন। पूरा शायद একটু দেখাও शर्मिष्ठा। कलर है एक्वा ब्लू, थोड़ा सा डार्क एक्वा ब्लू है। एंड ये इसका पल्ला पोर्शन, बॉर्डर में देखिए कितना कलर यूज हुआ है, एंड बॉडी में भी मैं थोड़ा सा प्लीट्स करके दिखाऊंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पहनने के लिए कि प्लीट्स कैसे बनेगा। सबसे बिग क्वेश्चन ये होता है कि इसका ठीक तरह से प्लीट्स होगा। देख लीजिए, एकदम मैं दिखा रही हूँ कि कोई मुझे हेल्प नहीं किया है। देखिए শর্মিষ্ঠা, একটু নিচ পোর্শনটা দেখাও কুচির, জাস্ট लोअर पोर्शन दिखाओ। इसका प्लेट्स देखिए, एकदम प्रॉपर प्लेट्स हुआ है। एंड प्राइस इज 5250। टिश्यू विद पार्शी, मशीन पार्शी। प्राइस इज 5250 ऑल ओवर इंडिया, फ्री शिपिंग रहेगा। আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড শিপিং করি, তো যারা যেখান থেকে বসে দেখছেন না কেন ঘরে বসে শাড়ি পেয়ে যাবেন। শুধু বুক করতে হবে। বুকিং নাম্বার इज 8101954367। कलर है ग्रीन का ही शेड है, बट मैं इसको ना पेस्ता ग्रीन नहीं बोल पाऊंगी, थोड़ा सा ना मॉस ग्रीन भी नहीं है एग्जैक्टली, कलर बहुत डिफरेंट है। এটা দেখুন, এটাও খুব সুন্দর একটা শাড়ি। ওয়াও, दुर्दांत একটা कलर, ऑनियन कलर है ये। उसके ऊपर पूरा मशीन वर्क। ये इसका पल्ला देखिए कितना हैवी वर्क जा रहा है, एंड ये जा रहा है इसका ब्लाउज, एंड ये जा रहा है बेज कलर। সব সময়ের জন্য ভীষণ ভালো একটা কালার, খুব ভালো লাগে দেখতে। যে কোনো কালারের ব্লাউজের সাথে ক্যারি করতে পারেন। এখানে এতগুলো কালার যাচ্ছে, যে কোনো একটা কালার দিয়েও কিন্তু কন্ট্রাস্ট করেও পড়তে পারেন, ভীষণ ভালো লাগবে। सेम प्राइस 5250। एंड लास्ट वन, ये भी बहुत ही सुंदर है। देखिए কেমন লাগলো কালেকশনটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। এরকম সুন্দর সুন্দর কালেকশন দেখার জন্য আমাদের এক্সিবিশন ভিজিট করুন। 15 and 16 অগস্ট আমরা আসছি গড়িয়াহাট কোঅপারেটিভ ব্যাংকুয়েট হল। তারপরে মানে মোট আমরা পুজোর আগে কিন্তু 4 দিন থাকছি গড়িয়াহাটে। 15 and 16 অগস্ট এন্ড নেক্সট মান্থ 5th and 6th সেপ্টেম্বর। দেখুন ये जा रहा है, इसका देखिए ब्लाउज পিস। সবাই আসুন আমাদের এক্সিবিশনে, প্রচুর কালেকশন নিয়ে যাচ্ছি। সবাই খুব ভালো থাকবেন, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।